Ratusan warga Israel berunjuk rasa di Yerusalem Sabtu waktu setempat. Mereka menyerukan agar pemerintahan Israel mengakhiri perang melawan Iran yang berdampak pada krisis BBM global. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul, menabuh genderang dan membawa spanduk bertuliskan dana untuk publik, bukan untuk koalisi. Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah hentikan perang. Aksi unjuk rasa ini terjadi di Yerusalem Sabtu malam waktu setempat. Aksi protes ini terjadi di tengah meningkatnya konflik regional setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari. Maybe it's difficult, all those organizations, terror organizations that we are fighting against, they are terror organizations, and it's not an easy solution. We came to protest against the war, but not only against the war. We don't feel that the government presents us. We want peace. We want to build our country again. Because it's a crime. It's an aggression, it is a war against civilians, and also because it's a war that we cannot win. Serangan-serangan Israel direspon Teheran dengan serangan balasan terhadap aset Israel dan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Sementara itu, bentrokan meletus pada unjuk rasa di Tel Aviv Sabtu malam waktu setempat. Kerusuhan di Tel Aviv bertepatan dengan serangkaian protes yang diadakan secara internasional terhadap undang-undang yang baru saja disetujui Israel, di mana memperkenalkan hukuman mati bagi tahanan Palestina tertentu. Petugas kepolisian mengerahkan polisi berkuda dan membubarkan massa ketika ketegangan meningkat. Eskalasi demo yang makin tinggi membuat beberapa orang ditahan karena melawan petugas. Para aktivis berkumpul di luar gedung-gedung pemerintah dan kedutaan besar untuk menyerukan sanksi dan penghentian operasi militer Israel kepada negara di Teluk Arab. Demonstrasi dilaporkan terjadi di berbagai kota, termasuk di Paris, London, Berlin, dan New York City. هلیکوپتر آمریکا dan نیرو نظامی. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan gelombang ke-94. Serangan ini menghantam pusat industri militer utama dan wilayah pendudukan Israel. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan gelombang ke-94. Rudal balistik dan drone Iran menghancurkan pusat-pusat industri dan militer utama. Serangan tersebut juga menghantam lokasi-lokasi yang menampung komandan dan rezim Zionis Israel di wilayah pendudukan selatan, tengah, dan utara Israel serta Tel Aviv.
Pasukan militer Iran mengklaim menembak 2 pesawat jet tempur milik Amerika Serikat di wilayah Iran. Kedua pesawat yang ditembak merupakan jet tempur F-15 dan A-10 Warthog. Korps Garda Revolusi Iran merilis rekaman jatuhnya sebuah jet tempur F-15 di dekat Pulau Qesem setelah sistem pertahanan udara Iran mencegatnya. Jet tempur F-15 milik Amerika Serikat ini dihantam oleh sistem pertahanan udara canggih Angkatan Laut. Pesawat tersebut jatuh di antara Pulau Hengham dan Pulau Qesem sebelum tenggelam. Selain itu, pasukan militer Iran juga berhasil menembak jatuh pesawat tempur A-10 Warthog di dekat Selat Hormuz. Dalam serangan tersebut, pilot A-10 Warthog Amerika Serikat selamat dari serangan. Pesawat tempur A-10 Warthog ini dikenal sebagai pesawat penghancur kendaraan lapis baja. Pesawat Hercules C-130 Amerika Serikat dan 2 helikopter yang tengah melakukan pencarian 2 jet tempur ditembak jatuh militer Iran. Helikopter terbakar hebat, kemudian jatuh di langit Iran. Helikopter Amerika Serikat Black Hawk yang tengah melakukan pencarian pilot jet Amerika Serikat ditembak jatuh oleh militer Iran. Helikopter terlihat terbakar hebat dan jatuh di langit Iran. Sebelumnya Black Hawk dan pesawat Hercules C-130 milik Amerika Serikat tengah melakukan operasi pencarian. Selama 1 jam, kedua pesawat tersebut terbang di langit Iran mencari pilot tempur Amerika yang diklaim Iran ditembak jatuh oleh angkatan bersenjata Iran. Meski telah mencari selama 1 jam, operasi pencarian diduga pilot pesawat F-15 tersebut belum membuahkan hasil. Pemerintah Iran meminta warganya untuk memburu pilot Amerika Serikat yang pesawatnya berhasil ditembak jatuh di Iran Selatan. Warga dijanjikan hadiah berharga jika berhasil menemukan pilot dalam kondisi hidup. Warga beramai-ramai memburu pilot jet tempur Amerika Serikat yang berhasil ditembak jatuh pada Jumat siang. Pemerintah Iran menawarkan hadiah berharga kepada siapapun yang menangkap pilot Amerika Serikat hidup-hidup dan menyerahkannya ke polisi. Sumber anonim yang dikutip media Amerika Serikat melaporkan bahwa salah satu dari 2 awak pesawat telah diselamatkan oleh pasukan khusus Amerika Serikat. Namun pencarian masih terus dilakukan untuk awak pesawat yang kedua. Sebelumnya, pemerintah Iran melaporkan telah menembak jatuh jet tempur F-15E Amerika Serikat di Iran Selatan. Jika dikonfirmasi militer Amerika Serikat, ini akan menjadi pertama kalinya Iran menembak jet tempur Amerika. Sementara itu, dalam sebuah video amatir, polisi Iran berusaha menghalau helikopter Amerika Serikat Black Hawk dengan melepaskan tembakan. هلیکوپتر آمریکا هم نیرو نظامی یک دشت. Helikopter Black Hawk dikerahkan untuk mencari dan menyelamatkan pilot tempur pesawat tempur F-15 yang berhasil ditembak jatuh oleh Iran. Berlangsung selama 1 jam, proses pencarian pilot belum membuahkan hasil. هلیکوپتر آمریکا هم نیرو نظامی یک دشت. Televisi Iran menyiarkan seruan dari pihak berwenang terkait informasi keberadaan pilot Amerika yang diduga ditembak jatuh di Iran. Jika ada yang berhasil menangkap dan menyerahkan pilot tersebut hidup-hidup, maka akan diberikan hadiah. مردم عزیز و غیرتمند، اگر خلبان یا خلبانان دشمن را دستگیر و زنده تحویل نیروهای انتظامی و نظامی دهید، مژدگانی و پاداش ارزشمندی دریافت می‌کنید.
Pentagon mengkonfirmasi 13 anggota militer Amerika Serikat tewas sejak peluncuran operasi Epic Fury sekitar 5 pekan lalu. Sementara itu jumlah korban terluka mencapai 365 orang. Berikut data anggota militer Amerika yang terluka. ...247 personel Angkatan Darat Amerika Serikat terluka. 63 personel Angkatan Laut Amerika terluka. Kemudian 36 personel Angkatan Udara terluka dan 19 personel Korps Marinir terluka. Pemirsa, sebuah universitas di kawasan Teheran hancur terkena serangan bom tentara Zionis Israel. Lebih dari 30 universitas di Iran dibombardir dan hanya menyisakan puing-puing. Universitas Shahid Beheshti di Teheran hancur setelah dilaporkan dihantam pada hari Jumat waktu setempat. Dampak rudal Israel, bangunan dari kampus ini hanya menyisakan dinding-dinding yang runtuh, puing-puing, pintu yang rusak, dan pecahan kaca yang berserakan. Tercatat lebih dari 30 universitas di Teheran hancur dan 60 mahasiswa meninggal dalam serangan Zionis Israel ke negaranya. هدفشون از این حملات این هست که توسعه علمی ایران رو متوقف بکنن. در حالی که من باید بگم توسعه علمی ایران یک دستاورد مشترک برای همه بشریت هست. دلیلش همینه که شما استادان و محققان و پژوهشگران فراوانی می‌بینید در دانشگاه‌ها و در آزمایشگاه‌های خارجی. بنابراین جا داره که دانشگاهیان جهان بیش از این فعال بشن برای حمایت از علم و عالم در ایران. Militer Israel sebelumnya menyatakan bahwa mereka telah melakukan serangan terhadap situs infrastruktur utama di Teheran. Zionis juga mengklaim telah menghantam situs militer yang bertanggung jawab untuk melindungi fasilitas penelitian dan pengembangan rezim. Iran saat ini akan menempuh semua jalur hukum yang tersedia untuk mendokumentasikan kejahatan-kejahatan ini dan memastikan pertanggungjawaban. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa Israel telah menyerang pabrik-pabrik petrokimia Iran pada hari Sabtu waktu setempat. Netanyahu juga mengklaim akan terus menghancurkan mereka. הבטחתי לכם שאנחנו נמשיך לקטוש את משטר הטרור בטהרן, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אחרי שהשמדנו להם 70% ביכולת ייצור הפלדה, שמשמש להם חומר גלם לכלי הנשק נגדנו, אנחנו היום תקפנו את המפעלים הפטרוכימיים.